बैरकपुर पूजा गाइड प्रकाश ट्रैफिक गाइडलाइन पालन करने का निर्देश। बैरकपुर कमिश्नरेट ने शनिवार शाम बैरकपुर के सुकांत सदन में पूजा अनुदान का चेक प्रदान किया। साथ ही दुर्गा पूजा गाइड मैप प्रकाशित की गई। जिला शासक शरद द्विवेदी, सांसद सौगत राय, बैरकपुर के पुलिस कमिश्नर आलोक राजौरिया समेत पुलिस के आला अधिकारी, राजनेता एवं नगर पालिका चेयरमैन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पुलिस कमिश्नर आलोक राजौरिया ने कहा कि पूजा के दौरान ट्रैफिक गाइडलाइन का पालन करें, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। আমি দু তিন কথাটা বলতে চাইবো। প্রথমে আমি ব্যারাকপুর বাসীদেরকে অনুরোধ করব कि এই সময়ে যারা পুরো রাত্রিবেলাই মানে ভোর 4টা পর্যন্তই মানুষ পূজা पंडाल যায়, অনেক লোক ক্যালকাটাও যায় और এখানকারও পূজা पंडाल দেখে, তাছাড়া খাওয়া দাওয়াও করে। তো ওনাদেরকে অনুরোধ করব कि আমাদের যেটা ট্রাফিকের যে দিশা নির্দেশ আছে সেটা অবশ্যই মেনে চলবেন। কোনো মদপান করে গাড়ি দয়া করে চালাবেন না। তাছাড়া হেলমেট ব্যবহার করবেন, কেন আমাদের এই সময় অনেকটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় और এমন দুর্ঘটনা হয় যেটা দেখে খুব খারাপ লাগে। একটা ইয়াং লোক যারা বাড়ি এজের আছে তাকে সমাজটা হারিয়ে দেয়।